Balmo rasta ka foli bɛ aw ye. An bɛ place min kɔnɔ yɔrɔ la bi Washington kɔnɔ États-Unis jamana. A place n'i y'a dɔn kumakan min an bɛna kuma kan an tun tɛ se ka kuma kan ka ni place in to jamana la k'an to yen n'an ma na kumakan in kɛ k'an to o yɔrɔ la. A b'i komi ni k'i bɛ Ala majamu k'i to yɔrɔ la yɔrɔ min ni misiri bɛ yen misiri de indiquelen bɛ kosɛbɛ i ka taa Ala majamu a kɔnɔ. Donc bi an bɛ sujet min kan an bɛ place min na a place a tɔgɔ dalen bɛ cɛ la cɛ min n'a ka kɛlɛ kɛra ko la ko min ni an b'o tɔɲɔ kɔnɔ bi n'o bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ n'a kɛlen bɛ dabalibanko ye en même temps an kununnen ka bɔ sunɔgɔ la k'a ye ko tiɲɛ don a ye mun da an kan an tɛ se ka sigi n'an dusu ma kasi ka miiri janya ka dusu ta ani ka diɲɛ bɛɛ wele a ko kama. Place in tɔgɔ a place tɔgɔ ko Martin Luther King o ka place de don. Place in dilanna ka tɛmɛ a ye baara min kɛ Amérique bɛ hɛrɛ min kɔnɔ bi o hɛrɛ o latigɛli sababu la n'o dɔ kɛra ka siya woloma kɛlɛ ka hadamaden bɛɛ ka hakɛ di a ma. Ala ye bɛɛ da cogoya min na cogoya kelen sugu min na ka bɛɛ garijɛgɛ i ka dɔɔnin ta la bɛɛ ko fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ dɛmɛ. O esclavage min kɛlɛla Martin Luther King bolo n'aw ɲɛ b'a sɛbɛnni na Martin Luther King Junior Memorial a ka place de ye yan ye. Place in an ye nin ɲini ka wuli ka na spécialement ka da ko min bɛ ka kɛ Libi farafinna kɔnɔ 21e siècle la k'i hadamaden ɲɔgɔn minɛ k'a bila jɔ kɔnɔ ka mɔgɔw wele ka na u ɲininka karisa filɛ ni sɔngɔ bɛ tan ni sɔngɔ bɛ tan ni sɔngɔ bɛ tan e bɛ se joli la $400 o bɛ bɛn joli ma 30 ni damadɔ ka hadamaden feere 30 hala tɛ Jakarta sɔngɔ bɔ n'a tun fɔra an dɔw ye ka sɔrɔ an ɲɛ ma da vidéo kan vidéo min bɔra télévision fɛ télévision min ni bonya b'a kan n'o ye CNN ye an tun b'a fɔ ko nin ye depuis o sanjan filmu ko walima ko nin ye catiri de ye ko walima ko montage don an tun tɛ se ka miiri ka fɔ ko bi an bɛ yɔrɔ min na ko hali bi mɔgɔw bɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ miiri ka nin kɛwale sugu kɛ u hadamaden ɲɔgɔnw na diɲɛ bɛɛ sigilen ɲɛna a tun bɛ bari anw na. Martin Luther King aw ɲɛ b'a ja la a ka statue de filɛ nin cɛ in ka to alimamiya la pasteuriya la église kɔnɔ a wagati a si tɛ san 30 bɔ États-Unis kɔnɔ yan Alabama Atlanta a ye baara min kɛ yen k'a ye farafin tɔɲɔnen bɛ hali bisi kɔnɔ ni farajɛ donna ka farafin sigilen to farafin bɛ wuli ka place di farajɛ ma ko farajɛ de ka wusa farafin ye ko an datɔ ko Ala ko ko anw ka kɛ dɔ ka jɔn ye diɲɛ kɔnɔ a ko k'ale ye lenjinin kalan n'o ye Bibulu ye a m'a ye fan si ko Ala ko siya dɔ ka wusa dɔ ye. O mun kɛra musokɔrɔba min ni bɛɛ b'a dɔn ko Rosa Parks ni ale de ko k'a tɛ wuli ka place di a den filanan ma ka da ka ko golo jɛlen ale golo fini ale ma fɔ Ala ye a ka kɛ finman ye farajɛ ma fɔ Ala ye n kɛ jɛman ye e ma fɔ Ala ye n kɛ jɛman ye ne ma fɔ Ala ye n kɛ finman ye e ma fɔ Ala ye n bange ne ma fɔ Ala ye n bange Ala y'a to a ka masaya kɔnɔ k'an fila bɛ dilan k'an bɛɛ bila ka na n'a sago couleur ye au nom de quoi e bɛ na fɔ k'e ka bon ni ne ye ka da yeeyana kan. Rosa Parks ko k'a tɛ o kɛra ko ye ko min n'u y'a minɛ ka taa polisi la ni farafin bɛɛ bɔra o kibaruya selen Martin Luther King ma a bɔra ka misiri kɔnɔ ka na a ko k'a tɛ se k'i ɲɛ tugu siya woloma kan k'a kɛra dantɛmɛ ye a y'o kɛlɛ min ta o san ka tɔgɔma mɔgɔ 100 ni kɔ ka se fo Washington kɔnɔ ka n'i jɔ ka fɛn fɔ fɛn min ko y'ale ka sogo ye ko diɲɛ bɛ kɛ cogoya min na I have a dream that one day black and children will be together on the palace building ko don dɔ ale sogora ko finman ani jɛman o denmisɛnnin filaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulonkɛyɔrɔ la k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kulonkɛ denmisɛnnin tɛ siya woloma dɔn an tigɛlen bɛ denmisɛnnin min na dɛ tubabu denmisɛnnin mana farafin denmisɛnnin ye a bɛ boli a nɔfɛ u bɛ kulonkɛ kɛ mɛ anw cɛkɔrɔba musokɔrɔba san 40 san 60 n'anw de ko ko anw hakili carila k'anw de kan ka denmisɛnninw na éduquer denmisɛnninw de bɛ bi diɲɛ taabolo dɔn anw cɛkɔrɔbaw de kɛlen bɛ mɔgɔlankolon ye anw musokɔrɔbaw de kɛlen bɛ hakilitan ye juguya kɔli ka ɲɔgɔn kɔniya anw de kɛr'o ye mun bɛ ka kɛ Libi i ɲɛ k'i mɔgɔninfin ɲɔgɔn ye a bɛ ka feere ko saga
iko sɛ n'a m'i tɔɔrɔ taa i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ e ka kɛnɛ e dafalen i yɛrɛ ɲininka dɛ fɛn min n'i t'a fɛ a ka k'i la o bɛ ka k'i balima la o ma e ladimi a min misimisi i yɛrɛ ɲininka n'i ka kɛnɛ bana bɛɛ tɛ farikolo ye bana bɛɛ tɛ hakili ye bana dɔw fana ye dusukun yɛrɛ bɛ bana bɔ marale b'o de fɔ ko wagati dɔ i bɛ kɔnɔ bɛ fa ɲɔ la mais ni balima kanu yɔrɔ tɛ i la alors dis-toi que kɔngɔ bɛ i la hali bi tu as faim de l'amour de ton frère mun kɛra Libi a ma bɛn a tɛ bɛn wa hɔrɔn ni hadamaden si tɛ se k'i sigi k'a lajɛ k'a tɛ i la dimi min b'a to i bɛ wolo hakili la ani kumakan na k'o cari diɲɛ kɔnɔ ni se ye mun ye ka kɛlɛ diɲɛ bɛɛ bɛnna kan ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn ta ka ɲɔgɔn feere ko o banna cɛ o cɛ i ye mɔgɔninfin ɲɔgɔn ta k'a gosi k'a bali ka kuma k'a bali ka taa yɔrɔ la ka na kuma bɛ k'e b'a minɛ ko k'a feere k'i ye ko kɛ ko min n'i y'a kɛ diɲɛ bɛɛ de la ka mɔgɔninfin minɛ ka kɛ i ko bagan o ko o ma kɛ a kɛbaga dɔrɔn na dɛ o ma kɛ a kɛbaga ka kabila dɔrɔn na dɛ o ma kɛ a kɛbaga ka jamana dɔrɔn na dɛ o kɛra hadamaden bɛɛ de la diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko crime contre l'humanité o kama diɲɛ bɛɛ bɛnna kan ko cɛ o cɛ i kɛra finman ye i kɛra jɛman ye i kɛra bilenman ye i kɛra nɛrɛmuguman ye i kɛra continent fɛn fɛn kɔnɔ ni e yera i ka ɲɛgɛn kɔnɔ salon kɔnɔ dukɛnɛ la bɛɛda la jamana kɔnɔ k'i hadamaden ɲɔgɔn k'a minɛ k'a feere ko bagan a ko i b'a kɛ yɔrɔ min diɲɛ bɛɛ de kan ka labɔ a kalama ka wuli ka taa a lajɛ n'i y'a kɛ i ka minɛ k'i ɲangati ɲangatila bɛɛ bɛnna mun kan n'o ye i si kaso diɲɛ kɔnɔ o ye sanction ye o kama américains ka télévision suite à des vidéos minnu bɔra ka wuli ka taa reportage kɛ ka a confirmation sɔrɔ ka sari diɲɛ kɔnɔ ni Nations Unies ɲɛmɔgɔ bɔra ko fɛn min kɛra k'a ni crime contre l'humanité bɔlen don ko ça ressemble à un crime contre l'humanité yɔrɔ dɔ la a b'an na dimi parce que anw bolo devant des faits aussi indiscutables tangibles enquête ko kuma tɛ yen bilen auteurw de bɛ ɲini k'u minɛ k'u traduire en justice u ni ɲangati min ka da u kan mais n'a ko fana ko ça ressemble o b'a yira k'a fɔ ko toujours i bɛ se ka miiri k'an ka sɛgɛsɛgɛli tɔ approfondi an kana taa bi dɔ kan mun nɔ tɛ a la mais anw bolo bi depuis nin kuma bɛ fɔ kumakan fɔlɔ min tun kan ka bɔ Nations Unies ɲɛmɔgɔ da o ye k'a fɔ ko ka jɛkulu sigi jɛkulu min ni sɛgɛsɛgɛ olu bɛ ka baara bɛna kɛ ka taa kumakan min bɔra ja min bɔra ka taa sɛgɛsɛgɛ Libi kɔnɔ a kɛra wa n'a kɛra jɔnw de y'a kɛ u ka ɲini ka dɔn k'u minɛ k'u di kiribon na kiribon min ka baara ye ka nin kojugu sugu k'a lakɛlɛ ka mɔgɔw ɲagati an b'a miiri k'a bisiki k'a ɲini Ala fɛ k'o commission sigili o kumakan a n'o fɛɛrɛ bɛ ka tigɛ Nations Unies kɔnɔ o dugu ma a kɛra anw farafin minnu na farafin jamana kan n'o ye farafinna ye Afrique Union africaine olu kan kan ka bɔ ka commission sigi condamnation simple tɛ dɛ Alpha Condé ka bɔ télé la mun kɛra a ma bɛn IBK ka bɔ télé la n b'a fɛ sɛgɛsɛgɛli ka kɛ Union européenne Union africaine et Nations Unies c'est pas que des déclarations qu'on a besoin anw bolo depuis nin vidéo bɔra CNN ka don min na farafina jamana bɛɛ tun kan ka réunion extraordinaire assemblée extraordinaire de tun kan ka kɛ Union africaine kɔnɔ u ka n'u sigi ka vidéo nin ta experts ka analyser ka éléments na bɔ kɔnɔ constitutifs de crimes contre l'humanité et immédiatement alors force africaine ka wuli ka taa environnement créé Libye enquêteurs ka jigi ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ n bɛ segin a kan depuis nin vidéo bɔra don min CNN na n'o y'a sɔrɔ farafinna tun maralen bɛ farafinna ɲɛmɔgɔw ye hɔrɔnw ye duwawudenw don silamɛw don chrétiens don hinɛ bɛ u la u b'u yɛrɛ kalama hɔrɔndenw don n bɛ segin a kan ni farafinna ɲɛmɔgɔw tun ye hɔrɔndenw ye
depuis ni ko kɛra don min ka bɔ télé la o su bɛɛ soit Union africaine président walima jamana bɛɛ ɲɛmɔgɔ a tun bɛ laɲini kɛ Union africaine président fɛ a ka ci bila assemblée extraordinaire de ka kɛ ka na vidéo ni jouer écran géant la bɛɛ k'a ye alors ka sɔrɔ ka Union africaine sɔrɔsiw la wuli u ka taa Libi ka taa condition créer enquêteurs ka jigin ka na sɛgɛsɛgɛli tɔ o sɛbɛntiya minnu y'a kɛ u ka minɛ fo bi an bɛ kuma la yɔrɔ min m'a fɔ k'a ma fɔ m'a fɔ k'a ma kɛ mais n'o rasta k'an to États-Unis kɔnɔ ni fa ni ba ni teri minnu bɛ yan an si m'a mɛn fɔlɔ ko Union européenne ye assemblée extraordinaire kɛ ko farafinna jamana bɛɛ sigira ka taa kuma nin kan au 21e siècle o ye déception ye o ye maloyala ko ye mais a bɛ bari e la wa a tɛ bari ne la dɛ ça peut t'étonner toi mais pas moi le rasta parce que ne b'a dɔn farafinna maralen bɛ mɔgɔ sugu minnu fɛ ne b'a dɔn farafinna maralen bɛ minnu ye u miirina ye mun ye u hakilina ye mun ye comme France fana y'a fɔ fimaya kelen min bɛ u la n'o ni an ye kelen ye o ye golo de ye u ka diinɛ t'an ka diinɛ ye n'u tɛ franc-maçonnerie la u bɛ nin na u tɛ Ala dɔn u tɛ kira dɔn aw yɛrɛ b'a bɛɛ dɔn élection wagati fanga kama u dontɔ misiri kɔnɔ salamu aleykum u bɛ taa église kɔnɔ alléluia u bɛ taa josona bara gɔntɔrɔni sanɛ u yɛrɛ tigɛlen don Ala yɛrɛ la u tigɛlen don harijinɛ la i b'a fɛn fɛn ye inshallah salamu aleykum awuzubilayi a bɛɛ tigɛ a bɛɛ la God bless you, alléluia, Jésus le Seigneur. Abe pou, abe manamanakan. Amatika on. Donc, on va dire l'ensemble des militants du collectif pour la défense de la République, Amérique kono, Europe kono, Afrique kono, Asie kono, encore instrument juridique international mounoumbé. Ni oye crime contre esclavagique, crime contre l'humanité. Ka imugoni fignon, ka fere, ki imugoni fignon, ka keiko bagan, ko che yake, die fonfon, imake, a kebaga dorne yake bella, o kama, be, nabora kalama fonfon, bekan ka bella donne a kebaga ka nyinin ka nyangati, die kono. Ambe, ou revendiquer. Ambo revendiquer, Africain boulot. Ou kata tigou nyanyini, ka revendiquer Européen boulot a tigi ka nyanyini, ka revendiquer Américain boulot du sud et du nord a tigi ka nyanyini, ka revendiquer Asiatique boulot a tigi ka nyanyini, parce que ambe bena o benkane ka kebaga ma ke a kebaga dorona, ma akerambe de la. Flana, niki ve kuma farafina taka, okoro ki yere valeur do anga mgola. Niki ve kuma uka, ire ye bonyani seme ula. Note, ame ka farafina farakani minke ateke nini nyemugo ulushia matunu diye kono o kele amodla amodo de ta dongodo ala ka président Tchekoroba a be faga lebula ala ku shia la tunu ala ku lebu diye kono diye benye kaye o do kele ko fe o dusu ban kono o kewale beke farafina beke kele dondo Flana et Mounier, autant Magnini Dien fait, au nom des valeurs et des principes universels, au nom de ce qu'on a convenu ensemble de qualifier ce genre d'actes de crimes contre l'humanité, alors d'engager les moyens, les réflexions pour aller identifier les auteurs, les traquer, les arrêter et les traduire en justice pour qu'ils puissent subir les sanctions qui sied à leurs crimes. Ou appelle Kofé. Amena flanana Libyen munu yaninke u ka nyini befe u ka nyangati autant bi yoro ewa an bi na Libye di an kɛra sɛ de Libye u y'an kɛ saga de Libye u y'an kɛ ba de Libye u y'an kɛ lɛ de k'an feere Libye k'an bila jo kɔnɔ k'an nabɔ k'an na jɔ sugu la k'an tɛrɛmɛ k'an feere k'an lajaba k'an golo jɛlen Amakoewa, Charimisi, Ouyanke Charimisi de 3 missi de Libye. Autant Bioroewa. O Antalonami, Monde Yanse Libye, Monde Taranke Charimisi et Libye, Monde a tourné Tarafere Libye Kaufe, Iko Saga, Iko Charimisi, Iko 3, Iko So,
iko fali ko ne ka taa baara kɛ foro kɔnɔ minnu bɛ ka feere $400 $30 ni damadɔ u b'u lajɔ de i bɛ jɔn fɛ sɛnɛkɛlaw de bɛ na i komi n'u bɛ taa ntura misi san i komi n'u bɛna taa fali san fali min bɛ taa lɔgɔ ta walima ka ɲɔsi ta i komi n'u bɛna taa saga san ka taa ba san sɛnɛkɛlaw de nana u y'u yiru la n'i ye mun lajɛ n'o bɛ se k'i ka baara kɛ i b'o san i komi i b'i ka tura misi san cogo min o y'an binyɔrɔ ye Libi binni wɛrɛ t'o kɔfɛ an talon na min mun ye n se Libi mun de ye n se Libi ka n kɛ sɛ ye ka n kɛ saga ye ka n kɛ bagan ye ka n kɛ fali ye ka n kɛ tura misi ye o de ye n ka nin video nin filanan laban ye tiɲɛ don an kɔrɔkɛw an faw an balimaw an hadamaden ɲɔgɔnw u n'an bɛɛ bɛ dusu kelen min na hakilina kelen min na a y'an bɛɛ tɔɲɔ Libya masadi bɛ diɲɛ fan o fan mɔgɔw bɔra ka tɔgɔma Faransi kɔnɔ appelu kɛra Alpha Blondy Koffi Olomide Eto'o Claudicia beaucoup diɲɛ fan bɛɛ kan bɛɛ la siya bɛɛ la tubabu jɛmanw finmanw bɛɛ kumana Mali yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw voix wulila ka dénoncer mɔgɔ wɛrɛ t'a kalama dɛ mais anw maliyɛnw an bɛ nin kalama a mɛnna Libi b'anw gɛn san o san k'an wulu gɛn k'an sɛ gɛn ka na Bamako kɔnɔ Libi ambassadeur tɛ wele k'a ɲininka mun na i ye maliyɛnw minɛ k'u kiri kan na u tɛ kan min mɛn avocat tɛ d'u ma u ka nafolo bɛ bɔsiw la k'u wulu don avion kɔnɔ k'u gɛn ka na Bamako depuis ATT clé Kadhafi y'a sago kɛ an na ATT ko cɛ si kana mus hali surun ci ATT la ka ko ATT ɲɛ Alpha Umaru Konare visita kɛ min kɛ Libi madala ni maliyɛn bɛ yen mun b'a da dɔn mun kama ko wari bɛ Libi bolo Kadhafi bolo ka d'a ma ni kalo sara bɛrɛ tɛ yen Alpha bɛ mobili avion ta ka boli ka taa Kadhafi bara o bɛ dɔ de a bɛna sara kɛ mobili tɛ présidence la Kadhafi bɛ mobili d'a ma ORTM caméra bɛrɛ tɛ yen Kadhafi bɛ caméra d'a ma hali ko ni alimami dɛsɛ banna Kadhafi taara nɔfɛ a kana an na seli Tɔnbukutu o kɛra ATT clé wari kama anw kɛra jɔn ye an ka ɲɛmɔgɔw fɛ Mali la mais n bɛ kuma ni mun ye an binna yɔrɔ jɔn o tɛ anw bara ye wa fɛn min y'an bɛɛ tɔɔrɔ bi mun de y'an se Libi jɔnya de y'an se Libi an kɛra jɔn de y'an faso kɔnɔ nin yɔrɔ bɛ bonya caman hakili ma dɛ mais mɔgɔw bolo jɔnya ye k'i bolo fila minɛ ka chaîne don a la ka chaîne don i sen fila la k'i bila jɔ kɔnɔ o y'i farikolo kɛlen jɔn ye i tɛ se ka bɔ ka taa ka na i tɛ se k'i da sago di i ma o ye physical slavery ye k'i farikolo k'a minɛ i ta t'i farikolo la mun ta y'o ye mun ka fanga b'o kan o b'i farikolo ta k'a bila yɔrɔ la yɔrɔ min mana diya a b'a kɛ mun ye mun mana diya mais jɔnya bɛɛ la o man jugu hakili ka jɔnya de ka jugu ka furu kɛ jɔn ye o de ka jugu ka hakili dɛ o kɛ jɔn ye ani ka furu kɛ jɔn ye o ka jugu ni farikolo ka jɔn ye l'esclavage mental n'anglais kama slavery mental hadamaden hakili ka minɛ a la anw ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ yan'u ka baara ka anw libérer k'an yɛrɛma hɔrɔnya k'an labila hakili kɔnɔ an ka miiri n'an ka bamananya ye n'an ka sinafɔya ye n'an ka yoribaya ye n'an ka zuluya ye n'an ka wolofoya ye an ka danbew kan k'an sinsin o kan ka se ka wuli ka taa jɔ faden kɛnɛ la comme Cheikh Anta Diop tun b'a fɔ cogoya min na ko tout peuple armé de son identité culturelle arrivera à la place de l'industrialisation et du développement. Anw de y'o bila ni alimami bɛ miiri ko selon Mahamudu Ul-Bhutan ni président bɛ kuma selon Saint-Jacques selon Jacques Rousseau selon Robespierre selon Tantanta i t'a mɛn cɛsida ko selon Ngolo i t'a mɛn cɛsida selon Suncɛ selon Sunjata selon Samori o tɛ anw bara n'o fɔra yɛrɛ ye ko karisa ma kalan anw ye jɔn y'an kunkolo kɔnɔ hali furu kɛcogo an bɛ tubabuw ka vesti don musow bɛ musow ka robe don an bɛ tubabukan de fɔ an bɛ maquiller ten o esclavage ka jugu o kɔfɛ san 50 ni kɔ yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ anw bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ kɔngɔ jɔnya an furu de bɛ jɔnya la o kɔrɔ ye di Thomas Sankara Kuti la main qui donne à manger est celle qui commande
bolo me balo dima o de be iye ikejo o de be ikasawe horonya yerema horonya teta fendama doko balo a chama na nyuma keneya o soro chogo nyuma ana keneya ladamu. L'homme ne vaut que par le travail, la nourriture, la santé et l'éducation. Obe ambarawa. Anga wochi ambara. Haramade jomseka, haramade ke banala. Monfin jomseka, haramade ke kongola. Monfin jomseka, genetique beke ko e kunfi doniate ela. Cheoche ite kodon. Iye doni mbaga ka join. Cheoche kongo bila iye balotiki ka join. Cheoche imangene iye keneya baga ka join. O jonya mina mo kono. O jonya keleli, o shen tigeli. Ka boka yerema horonya sur o de ya onna bo Mali kono, Côte d'Ivoire kono, Niger kono, Nigeria kono, Sénégal kono, kan kunda yoro kan yoromi nambese kata dumuni shen, dumuni soroe ka bo Congo o jonya kono. Namse kata wori soroe ka keneya dama ka bo keneya jonya kono. Bana jonya kono namse kata fin soroye kase ka donia dama kambo kunfinya jonya kono munu men libi ils sont venus à la recherche de la liberté unana yerema horeya de nyini o kera mungama an ka président de kera zonye ka friouye mugolan kolonye tokote ula éclair ko dien kono ala kani bana ambara jamana na frafina sino jigi we soma escoro do walma muri escoro do walma yibeta dugu kono papier ta bi refa Congo ala kan kisomo ni Vietnam yan je nyo malola bi Thailand gan je malola bi Mali yoro jombe ko be se ka seneke ka bo malo ni nyola ko be malien be malo ayoro te mais pourtant un bébé impôt dit présentement kaka keneya dam aka dumuni dam aka barada amma akana donia kana horonya kanga hakela kana worbe dama président rebe na ni frake français muso be na jigi français ministre demena kala na Canada président frake o président farafina me frake farafina école hôpital kono o président farafina mun dembe kalanke farafina école soka jamana ka kalanso kono o présenté farafina comme muso na do me frake farafina jamana kalan fait frake le kayro la o député té o ministre té o dessert o fugaria o janfa o horon kolonya an wa nyemogo fe o de ya to an bora kan kunda Europe kan ka temene Libye nu ya mine Libye kan na jo kan ke fali kan ke troy kan ke sagay kan bla jokono kan feri donc Libyan bi yorodi anta l'Europe mi ambara Donald Trump tata kata Mali milliard bakele mi shona Mali atata kato ko enquête ke ko tigi minade milliard mbe chouin Cameroun Paul Biya Nigeria Sénégal Francis présente tade. C'est pas le président français qui détourne nos argents au Mali. C'est pas le président américain qui va détourner. Wari me Mali kono. Awa glibala. Nyafo awye. Assemblée nationale be courant. Sotelma be courant. Ouartem be courant. Présidence be courant. E jamana mbaragaro monake zoe. O jamana do mese ku sigi choko di kan yere ma horon ya ndala. Kongo to e horon wa. Bonabaga to e horon wa. Non. L'esclavage économique. Ambe bi jamana kono marachugo mi meka baradama o marachugo be kanke jonde Congo jon barantanya jon bana jon kufiya jon amo de kono Mali ya nye chokoroba ya denflama ko den e de kalana iyere nyininga ko doni ye mundi o esclavage intellectuel, esclavage économique, esclavage politique. Munango Jonya, ou bien en sandi, Congo tobe sandi. Élection menacée. Yanuga se un mani fere mbabo dinge kono. Ou bien nanga Congo, on est exploité ka ensemble. Ka kemenanindi, ko iyere ferema. Ta fait bedi, amboma, ayaw ferema. Woro bedi almamima,
ika misiri kono denw olu fere ne ma engrais bɛ taa di dugutigi ma i ka dugudenw fere ma esclavage bɛ tɛmɛ o kan est-ce que n'o sɔrɔ baara tun kɛra ka an na wolo nin na an bɛ taa Libi wa non an tun bɛ to an bara ka baara kɛ ka sɔrɔ kɛ ka dɔnniya sɔrɔ ka hɔrɔnya sabati n'an tun bɛ na nanzara la an bɛ na visite de la walima ka na vacances kɛ o la an tɛ dugumala ta dɛ an bɛ avion de ta mun na an bɛ na dugu ma o y'an talon yɔrɔ de ye donc minnu y'an feere Libi ani minnu y'an ka jamana ci u fila bɛɛ ye criminels de ye minnu bɛ ka mɔgɔw feere Libi ani président minnu bɛ ka an ka dugu ci ka nafolo labɔ u fila bɛɛ c'est des esclavagistes mais esclavage nature de tɛ kelen ye dɔ in ta ye ka farikolo k'o feere dɔ in ta ye ka hɔrɔnya feere ka dusukun feere ka danbe feere par leur politique économique désastreuse ils ont vendu notre dignité et notre honneur donc an binna Libi an talonna farafinna an bɛ bɔ ni kuma min ye o ye aw bɛɛ ka ye ka fɔ hali bi an bɛ Memorial Palace la et Martin Luther King Jr a ka fɛn na a tɛ se ka bɔ ni nin ye ka sɔrɔ kuma bɛɛ tɛ dusukasi ye dusukasi tɛ kuma bɛɛ ye dusukasi tɛ kuma bɛɛ ye a kɔrɔ ye ka fɔ cɛ o cɛ ko kɛr'i la i y'i sigi kasi la cɛ o cɛ ko y'i sɔrɔ e y'i sigi ko ɲɛ n ta to Ala ma Ala ko i k'a firi wa fo k'i sa i bɛ jɔnya la o kama Thomas Sankara ko ten jɔn min tɛ hami a ka yɛrɛma hɔrɔnya la o ni hinɛ man kan ani dɛmɛ man kan ni Amérique nɔriw tun y'u sigi k'an y'an ta to Ala ma an y'an ta to kira ma an y'an ta to ɛnzan ma n'o y'a sɔrɔ Martin Luther King kun taara kolonifilila bara o k'a fɔ ye ko a ba sinamuso de y'a da a bara k'a fa kɔrɔkɛ de y'a bara a sigiɲɔgɔn de y'a bara hali bi an tun bɛna sɔrɔ sɛni bɛ américain finmanw tɛgɛ la u bɛ baara la kɔɔri forow kɔnɔ kafe feerew kɔnɔ u ye lenjini dayɛlɛ ka kuranɛ dayɛlɛ ka jaburu dayɛlɛ k'u farafinɲɔgɔnw lajɛ u balimaɲɔgɔnw lajɛ tubabuw lajɛ olu ye dusu min ta ni miiri min ta alors k'o ɲɔgɔnna ta ka wuli k'u ka hakɛ k'o bɔsi dɔ in bolo Martin Luther King men de fɔ a ko n'i y'a lajɛ a ko I have the audacity to believe that the people everywhere can have 3 meals a day for their body a ko ale bɛ a tigɛlen ba kan a dalen ba kan wa a b'a fɔ a dabara la k'a fɔ ko hadamaden bɛɛ fan o fan i mana kɛ siya fɛn fɛn i mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ se ka tile kɔnɔ balo 3 sɔrɔ tile kɔnɔ k'o dun 3 meals a day of their body bɛɛ bɛ se ka ɲɔ daraka tilelafana surafana a ko Ala ye adamaden bɛɛ garijɛgɛ dusu ni hakili la i bɛ se k'o 3 sɔrɔ a ko jamana bɛɛ jamanaden bɛɛ siya bɛɛ bɛ se ka education and culture for their minds i bɛ se k'i hakili i ka sebaya i ka ladɔnmi i ka dɔnniya i ka hɔrɔnya i yɛrɛ bɛ se k'o ta k'i yɛrɛ dilan faden bɛ jɔ yɔrɔ min na kɛnɛ min kan i bɛ jɔ ni o fana ye ko ne bara denmisɛnnin t'i ɲɛ jɔ fa la ne bara denmisɛnnin tɛ nin kɛ mɔgɔkɔrɔba tɛ nin kɛ foli bɛ kɛ tan sigicogo bɛ kɛ tan anw ladamu ni hɔrɔnya bɛ anw bolo taabolo bɛ anw na ka d'a kan ni taabolo ye jɔn jɛ miiri y'i jɛ sigicogo y'i jɛ i kɛra bagan de sariya tɛ baganw de bara hali bagan dɔw bara sariya bɛ n'anw dɔw ye bi même parmi les animaux il y a des races des populations d'animaux sariya min bɛ yen samaw bara samiya min bɛ yen o yɛrɛ t'anw bara yɛrɛ kungo kɔnɔna ka ni bi ni farafinna ye a ko ɛnɛ den yi ti a ko hɔrɔnya o cɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ ko Ala ma mun da k'i ni hɔrɔnya man kan i kɛra jɛma i kɛra finma i kɛra jamujan i kɛra suruma i kɛra lujuratɔ i kɛra kɛnɛmabagatɔ ye a ko bɛɛ ni dignité ka kan equality and the freedom for the spirit a ko an bɛɛ ka kaɲa ɲɔgɔn ma en même temps hadamaden bɛɛ ni yɛrɛma hɔrɔnya ka ca i hakili la o kɔrɔ ye di i man ka miiri ni mɔgɔ wɛrɛ miiri ye i kan ka miiri ni i yɛrɛ ka seko ani ka dɔnko ani sigiyɔrɔ o bɛ mun yira i la i b'a fɛ ka kɛ mun ye e yɛrɛ de kan k'o miiri kɛ k'o lawolo o ka bonya bɛɛ fɛ Martin Luther King I have the audacity to believe that the people everywhere a ko audacité b'a la
Ouane Rasta Fleromi, on CDR Mamrou, Farafina panafricain. Nous avons l'audace de croire que chaque Africain peut manger 3 fois par jour, que chaque Africain peut aussi avoir droit à une bonne éducation, avoir droit au respect de sa culture partout dans le monde. Et chaque Africain, d'où qu'il soit, du nord, du sud, du centre, de l'est et de l'ouest, quelle que soit son ethnie, sa couleur, ou sa profession, ou sa situation sociale, chaque Africain, autant que chaque peuple de chaque continent, de chaque couleur, a les mêmes capacités pour prétendre à la même dignité, à la même éducation, au respect de la même culture. À ce titre, chaque citoyen a droit à la dignité, à l'égalité, à la liberté de penser, de croire, d'agir et de forger une opinion. Nine joya ga jugoni JFMB. Anya balane. Asebene dem fanji ko fargolo ka bo shenna ko ka unafa ka bu. Ako dumuni. I have the audacity Ndalembala to believe that the people everywhere can have treatments. Akoka Ndalembala Beni Bolok Dunko Sabak Lekono Okakan. Tchaoche ite dumuni kako Sabak Lekono. Ka fa ou bien ka dumuni kako fla ka fa iye jondi. Tchaoche Kongo bila iye join. Enfoleme Farafina. Enfoleme. Ayana sa era nyeda la edoro. J'incarne la misère. Ni ne la jay iba fo ki gata ni sa morgula, ça va pas. Ça va pas. Ay ne comparer Karim Ngolo là, ay ne comparer Ibeka Ngolo là, ay ne comparer Boubala. Ay ne comparer la dro. E kata Mali ministre do denasi kala fo ko Ngolo. Na ma ki ko na ka ba anglais sokobi parce que ta donre. Amala ko esclavage. Libyo me ka munga o yam bioro de. Oui, yanga marché Libya masadi dala. Oui, mon mec a dénoncé. Oui, anga fo onia ka enquête d'aile, ka il est auteur identifié ku traduit en justice. Oui, une africaine nganga assemblée extraordinaire que Kamugo Blakata. Oui, Libikanga sanctionné. Mais anga faranyonga ko dusu klenta, ko mirina klenta kata marché Farafina palais bedala. Ka fo présent yi ayambo kongo jonyala ayambo hakli jonyala ayambo bana jonyala ayambo kunfiya jonyala o de ya o jonya keleli o yerema horonya nyinini ne yato ambora kameta yorola yoromina ni dunga fa be keneya be donia be antato sira de kam minera libi ka nge join rasta et Thomas Sankara côté yerema horonya be na dondo aye munja ame libéré amidja wa amekla Boyate Shige, Boyate Joroy. Shige mimona ye boiti kono chekoroba langolondu. Ni Shige yera aube haketo. Sunguruba sola. Jomo boya. Nyemugo mimona ye. Ka jamaka dumonita ka bana musona deuma. Kone ko boya. Mo boya ni dalu join. Mo boya ni dambe join. Mo boya ni kurane join. Onanfike ya bana. Chekoroba zoin. Présent zoin. Ikana da Shige made. Bereta iga yala ni frauna ka ke shikle. Nani benambi gushi. Ibe boke ka suguna ga ambe haketo kuma na fo chokodu. Mais inconscient, irresponsable, o de ato bingera join. O de nge join. Farkolo tele. Ay shendwana me hakili teke join ble. An hakili teke join ble. Farafina dirigeant ulu de anna talo. Des présents insouciants, des présents inconscients, des députés insouciants, indignes, indécents, une administration corrompue, des directeurs malhonnêtes, escrocs, indignes, des policiers corrompus, des généraux corrompus, des présidents corrompus. C'est ceux qui ont causé cette déliquescence de l'Afrique qui vaut pour les dignes fils d'Afrique à la quête de la liberté morale, spirituelle, alimentaire et physique d'emprunter des voies peu recommandables telles le Sahara et se faire arrêter en cours de chemin et se transformer en esclave. Je ne suis que la conséquence et la victime de la mauvaise gestion de chez moi. À bas la Libye, mais plus à bas les dirigeants africains. Rastafari, la meilleure justice, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. On continue le combat, choqué pour éduquer, blessing à vos touches. Memorial Palace, Martin Luther King. Je pourrais être un king, je pourrais être un Gandhi,
je pourrais être Malcolm X, je pourrais être Mandela, et je serai ce qu'ils ont été pour leur peuple. Et nous le serons tous. Honte à nos dirigeants, malheur aux bassés qui bâillonnent mon peuple, enfer à ceux qui volent de ma nation. Rastafari, choqué pour éduquer.